这个怎么吃啊？ Chicharrón, asado, caldo, estofado, total de alpaca. Gracias a las alpacas, mis papás me pudieron educar y ya soy bachiller en ciencias de la comunicación. Me pudieron llevar a la ciudad y yo pude superarme en mi educación. Hello， 小伙伴，我们这一路啊，沿着这安第斯山脉，正在往利马走的路上，在这山顶啊，现在海拔大概有接近5000米啊，这嘴唇都没血色了。然后我们遇到了传说中的草泥马，然后还有遇到了草泥马的主人，他们见到我都特别热情，感觉我见到草泥马跟他们见到我的反应是一样的。然后还给了我这个大袍子，还给了我这个围巾，啊，所以我们就地停下来给大家看一看，这个当地的我们在秘鲁见到的他们这种，草泥马到底是啥样的，你看大家穿的都是这样的这种风格，你看，其实海拔5000米啊，虽然现在南美这边是夏天，但是在海拔5000米地方还是很冷的。看我里面穿了一个羽绒坎肩，还套了一个毛的衬衫，那就还是挺凉的。哦，说这个草泥马它是不怕人的啊，我们过去看看。哦，你是滑倒了还是咋了？牛逼！你先往前走走，站没关机。没关系，好的 ，OK。那我接着说了。接着说吧。啊，刚刚高原反应。他妈高原反应滑倒。对，颜值不承认是高原反应，颜值说他滑倒了，反正就是颜值刚刚，所以，哎呀啊，我们接着往上走啊，这海拔5000米确实走起来很难受的，当然颜值并没有高原反应。我们一起把颜值没有高原反应打在弹幕上，我们都信你没有高原反应。他摔了一跤，好像高原反应好。有高原反应不丢人。哎，你看它这个羊驼耳朵还扎着小揪揪，哎不行，我讲这5000米，他妈这玩意儿跑来挺快。哦，哈哈哈哈哈哈！啊！哎呀，好的，哎呦，哦，他是那么叫了哦，他跟羊叫不一样。你好呀。我就咱打个招呼，别动。哇，他们这边这人真厉害啊！我要是跑这样，眼已经黑了，我去。呀，我应该怎么抱？我就这么抱吗？哦，谢谢。呀，它好暖呀！它好可爱。看看，他们这边为什么不养羊啊？这个羊驼跟羊有什么差别？ Oveja tiene colesterol, este es más garantía, sin colesterol. Esa carne es mejor. Mejor de Perú. Esa es la mejor carne de Perú. Del Perú, mejor de carne. Es eso. El lana también otro valor tiene, el carne también otro valor tiene, ¿no? Es la mejor carne y lana para hacer abrigos. 他知道吗？你知道吗？ Baby pez. Ayer nació, recién nacido. Recién nacidos, tiene 3 días. 才3天，哦天哪，这得多嫩呐！ Ella tiene a 100 cabezas de alpacas. 哦，100只。那他家一年这个羊驼的收入大概多少钱啊？Sí, pues, 3.000, 3.000.
Cerca de 3.000. ¿Por qué? Porque aquí las alpacas criamos para autoconsumo, para sobrevivir. Aún no estamos exportando las lanas ni la carne a otros países. Es solamente para autoconsumo y en eso estamos. Su ingreso de mis padres al año es aproximadamente 3.000. Yes, no hay así un negocio muy bueno, ¿no? Como se podría decir, por ejemplo, el valor de lo que viene es hacer lana de alpaca y el carne en otro país es lo mejor. Pero aquí en mi país, que Perú, Ayacucho, Distrito Vinchas, que aquí exactamente Rosas Pampa, pues no tiene ese valor, no tiene ese valor significativo. Entonces nosotros creamos, como menciono, para nuestra día a día, para sobrevivir, para sobresalir adelante. En el momento de... va a llorar ahorita, porque su mamá está arriba. 哎，他妈妈来找他了，他妈妈来找他了。啊啊！哦，他妈妈来了，他妈妈皱着眉头来了。我不能往上爬。哎，看他妈的表情。哦，来，把孩子给你。来，啊，他妈妈来了。我把孩子放开是吧？哦。哦。打个招呼，嘿。哎，看他妈的表情，好像有点不太友善的样子。哎，我们这海拔5000米的地方，整个团队现在大家都已经疯球了。严正已经爬地下3次了，2次。我们还是想跟羊驼深入交流一下的，但是呢，就不在这个高度交流了。所以我们啊，这个从这儿看完之后啊，我们现在就尽快开车沿着安第斯山脉往下走，我们杀到利马城去啊。这个羊驼肉啊，作为这个秘鲁的最有名的这个国菜之一啊，我们去尝一尝烤羊驼。说吃就吃，你们知道这是什么部位吗？这就是这个羊驼的肋上，就这个部位。我跟你们讲，我们吃这个羊驼是有道理的。虽然它看起来非常的可爱，但是呢，这个东西啊，它喜欢吐口水。而且呢，知道马丘比丘吧？说当年啊，走这个马丘比丘的时候，路很窄，这个羊驼啊，老是把人往下挤。所以这个东西它就是看似中粮，知道吧？但其实一肚子王大娘。
所以就是我们今儿吃它呢，也算是替天行道啊。吃这个羊驼呢，得用这个刀，就这个刀切肉都不大行啊。试一下啊，肋身，羊驼的肋身啊，想想它的形象啊，想想它可爱的样子啊，它这个烤的程度呢，就是米酒 well 啊，看这汁水还挺多的，你看这油啊，上面还撒了盐粒儿啊，这个肉啊挺紧的，咔，跟这个羊驼一样没脸没皮的，你知道吗？它就比较紧这个肉。哎呀，这心中无数只草泥马跑过啊！这个就是你看它这个肉啊，非常的紧，你拿叉子插都不能插起来。外面烤的这个颜色，闻的时候呢，觉得没有什么腥味啊，然后就是闻着有点像羊肉烤出来那个感觉似的。哎呦！这玩意儿这肉啊，发柴，没有吃猪肉和那个肥牛过瘾。然后我觉得吃起来有点像鹿肉那个味儿。你看这个肉啊，整个这一块肋身，你看这要是猪的肋身，是吧？它就有肥的了，肉很软。对咬很多汁，但是这个肉的肋身，你看它还是挺柴的，几乎没什么肥肉。边边上肉还不错，边上肉带点肥，带点筋。如果牙口不好，慎点啊，这肉太瘦了。它配的是当地的这个玉米啊，你看，到了南美这边，这个玉米粒儿都特别大，它玉米不甜。但比这个羊驼肉可好嚼多了。一块饼啊，你来这餐厅吃饭，上来都得上小饼，然后各种酱，那就搓在一起了。这什么酱？感觉这是用那个黄椒啊，它当地的黄椒不辣，它跟那个海南那个黄椒不一样。跟酱菜似的，然后。就是香葱的这种，跟蒜的，还有跟应该是跟洋葱剁开的，然后这个是洋葱西红柿的，这个饼弄的油性挺大的，跟那个印度飞饼的，这个酱辣，这个酱明显辣，然后你还是喜欢吃飞裂的人，喜欢吃飞裂牛排的人，可能会觉得这个肉还不错，但是像我喜欢吃肉眼带肥的这个，我觉得稍微有点柴。所以这一路啊，当我们来到秘鲁的时候，大家都会说秘鲁的饭好吃。我们在危地马拉的时候，那都快饿死了啊！那吃的饭，小花天天抱着盘子哭。但是你看一路到了秘鲁呢，觉得这个味道啊和这个食材确实不太一样了。它其实，在味型的选用啊，还有在烹饪方式啊，其实跟中国就有些像了。也不知道为什么是历史原因。中国跟秘鲁还是非常多的渊源的。这一路啊，你看咱们从墨西哥到危地马拉啊，然后过了哥伦比亚、厄瓜多尔这些的，然后再到秘鲁，你会发现这些国家的首都人口都非常的集中，全国1/3左右的人口都集中在首都。还有一个是什么呢？就是贫富差距极大。为什么？因为这个美洲啊，作为这个美国的后花园啊，那当年你不管是亚非拉人民啊，就是美洲人民。如何去奋斗？但是在美国的影响下，他们都是采用了美国这套社会体制啊，小政府、自由经济、司法独立啊。但是等到发展到今天呢，你会发现他们滋生出了非常多的问题啊。所以每一个国家的首都都有贫民窟，每一个国家的贫民窟吧还都不一样。我到了秘鲁贫民窟什么样呢？吃完了带你去看。
我们现在就到了当地的这个贫民区了。这个一路这个车开上来啊，这个是这样的，因为它都没有路。然后我们看到它这个整个这贫民区其实也是坐落在山上的，利马贫民区就是这样的。然后从这儿往远处看啊，山上那一片红色的那个楼，看着挺规整的那个，沿着山堰上建那个，那是当地的一个小学。就整个我们目光所及啊，这山头上这一片房子这些的，大概有多少人住？大概有7万多人住。身后这个桶啊，大家应该看过我们墨西哥那期节目，应该不陌生。这也是储水的桶，这个跟墨西哥城的情况很像，就是因为它的这个发展毫无规划啊，然后这地方是一个贫民聚集的地方，所以整个这个区域除了供电之外没有水。大家所有的用水啊，要下山去打了再驮上来，或者是接这个天然的这个雨水。一般来说的话，他们打这么一桶啊，就是1立方米，1000升吧，啊，大概要45块钱，就是当地的钱是45，人民币就是90。所以我们现在呢，要顺着这个路再往上走了，这全是土坷的路啊，这尘土飞扬的。我们来拉美这个国家，但凡要进这个贫民区，那都一定要有向导带着。这个据说不带着也很危险，而且一定得白天来，据说是晚上来也很危险。就是整个贫民区这个概念，它不光是一个地理概念，它是一个社会符号。那么在这里，每一个人都被贴上了一个标签儿。你看这哥们儿还拄着拐呢，但他上车的时候我还纳闷，我说拄个拐干啥？说现在我懂了。哎呦我去，住这儿人一般都是干啥的？Construcción, comercio ambulatorio, hay distintos tipos de trabajo, ¿no? Construcción principalmente. 我去，看这个，看这个，我去，他家这是啥材料啊？这就是木头板子呗。他这个屋子就是木头板子钉的，你看，那边那个就是个棚子。这是首都啊，同志们，这是首都啊，这是利马。往上走是吧？哎。Un tema de seguridad igual, siempre hay que prever. Arriba ahorita hay un tema, bueno, no lo conversé mucho en detalle con las chicas, pero ahorita, el tema del inconveniente es que hay, por ejemplo, toda una ocupación ilegal que entiendo que está vinculada a tráfico de terreno. No sé si viste que más arriba hay más viviendas. Sí. Ya, y justo he visto que hay 3 personas ahorita en plena faena. Entonces, lo más sensato sería, en ese trayecto previo al muro, es que todos tengan sus equipos guardados. Primero por un tema de seguridad. 哦，行，他们拿棍子了吗？ Podemos filmar entonces un poco la subida y tú me dices cuando ellos bajan las cámaras, ¿ok? Entonces ahorita vamos y filmamos. 哦，行 ，OK， 好，可以。看前面山头上那个墙了吗？那一溜，那就是这道隔离墙，隔离出了2个世界，当地人称它为羞耻之墙。我过去看一看。墙的那边是不是？ Todo esto es Lima.
Surco, un distrito que está bueno económicamente, un distrito adinerado. Rich claro. people. 住在这儿的人一个月大概能挣多少钱？ Debe ser muy bajo, la verdad. Como digo, muchas familias, muchas personas trabajan, dependen del día a día, ¿no? Pequeños negocios, venta ambulatoria, trabajos informales, entonces seguramente deben estar ganando pues menos del sueldo mínimo. Menos del sueldo mínimo. Que está, 500 soles por familia. Posiblemente. Y eso que hablamos, y eso que estamos hablando de que quizás sea un solo miembro de la familia quien labore. 这边的店多少钱一栋？ Estamos en una familia promedio. Esa familia promedio no suele estar mucho en casa porque tanto digamos, el padre y la mamá están trabajando, los chicos están en el colegio, entonces no debe ser el consumo muy alto, ¿no? O sea, ¿qué será pues? ¿50 soles menos? Claro, pero tiene que ver mes por mes. Pero reitero, eso teniendo en cuenta que casi todos los miembros de una familia salen. Que sí, ya la cobertura aquí la cobertura eléctrica ya casi está totalmente hecha. Hay algunos, entiendo, asentamientos que todavía no cuentan con el servicio de luz, más que todo primero porque no están formalizados y segundo porque también acá hay particularidades, lo que decía, por ejemplo, todo este conjunto de familias, estas 150 comunidades, todavía no cuentan con agua y saneamiento, principalmente por su zonificación. 哎，这个墙是谁建的呀？ Tengo entendido que fue mandado a construir por los propietarios de una urbanización llamada Casuarinas en Surco. Esta zona es privada. Casuarinas es un vecindario, una urbanización de gente adinerada. Es una urbanización privada, completamente cerrada. Con puerta cerrada. OK， 那建这个墙的目的是什么呢？ Entiende que el muro fue construido para evitar más invasiones, para evitar que más personas lleguen y también por una medida de seguridad, ¿no? Para evitar algunos robos, ¿no? 所以在墙那边有什么呀？我们飞个无人机看一看吧。在秘鲁从事什么行业的人住在墙那一侧？ Empresarios principalmente, ¿no? Grandes empresarios. Mineras, por ejemplo. Oro, constructoras. 住在这儿的人，通过自己的努力，可以住到墙那边去吗？ Creo que es difícil, ¿no? Primero porque necesitaría mucho, bueno, más allá del esfuerzo de cada persona, de cada familia, también tendría que haber un mucho mayor apoyo de parte del Estado, pues, ¿no? Entonces, 比如说，我从北京搬过来，我流落街头了，我是不是卷个铺盖，我就能在这儿找个地儿住？ sí, es muy probable lo más común, sí, es un fenómeno que se viene dando en Lima, ¿no? Aunque no es lo más recomendable, ¿no? La geografía no es segura, entonces sería un riesgo vivir en este tipo de zonas. 你看现在你往远处看啊，这漫山遍野全都是这种小房屋，而且谁都可以随便过来住。所以说，刚才我们这向导说这地方有7万人，我觉得绝对不止这个数，肯定要远超这个数字。你这看吧，这山头上全是。所以这就是我们可以看到的整个拉美地区的一个非常明显的特征。首先是小政府、自由经济，然后呢，贫富差距拉大。 司法独立，那司法独立其实是一个听上去很美好的概念，但是你司法独立之后，你司法系统没有钱，对吧？你也没有其他系统的人事权。所谓的司法独立，到最后就是独立变现，啊，然后腐败问题、黑帮问题、犯罪问题，然后就会把这个社会割裂。同时呢，因为是小政府，所以它没有大量的资金投入到国计民生。 或者是基础设施建设上去。简单说就是，秘鲁虽然在过去的几年里经济高速发展，但是高速发展的成果没有很好的分配到社会民生中去。所以呢，这个国家有山脉，有雨林，没有路，啊，路很少。那住在这当地周围的人呢，那因为没有路，所以呢他也没法富。那很多人呢就都聚集到了首都。 全国3400万人口，有1000万人聚集在利马。这1000万人里面有7%的人啊，7万人居住在这样的区域。现在呢，这个利马政府呢也在致力于，比如说打击贩毒、打击犯罪、打击腐败。但是效果怎么样呢？可能还需要时间。然后，那么下面呢，我们会继续往南走，到了阿根廷，咱再看一个贫民窟。啊，我想这一路小花说的看贫民窟都看吐了啊，但是。 我们看着一个不一样的贫民窟，就会发现它不一样的形式，但同样的原因和这个同样的这个社会结构造成的这么一个同样的结果。
我们到了阿根廷，我们再看看那边的贫富是啥样的啊。所以这就是这一集的内容啊，拜拜。